नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण सर्वे करिया पे जाउछन ना सेंसस 2027 रे ए जो फास्ट फेज रे आपण जतल फील्ड को सर्वे करिया पे जाउछंती तो आपण विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होउछंती बिकॉज लास्ट 2 दिन हला मु निजे फील्ड को जाइछि एवं बहुत जनकर प्रॉब्लम को फेस करिछि। बहुत सारा कॉल रिसीव करिछि एवं बहुत जन मते एडवाइस मागिଛନ୍ତି जे को प्रकार प्रॉब्लम टी को सॉल्व करा जिवो। एमिति विभिन्न सारा प्रॉब्लम रहिछि तेनु जेतिकी आपणकर एक्चुअल ऐप रे प्रॉब्लम अछि मु ताकू 8 भाग रे विभक्त करछि एवं 8टा पॉइंट आपण जदि एई 8टा पॉइंट को भल भाबे वीडियो टी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिदेबे मु ग्यारंटी दउछि आपण कोनोसी थ्रे भी प्रॉब्लम रे पड़िबे नाही एवं फील्ड रे आपण काहाकू भी सहारा मागिबा दरकार नाही। आपणकर प्रति डाउट गुडको निजे वीडियो टी देखि साला परे आपण निजे ही क्लियर हे जिवे। आउ जदि किछि भी आपण प्रॉब्लम रहउछि ना तो आपण कमेंट माध्यम रे जणे परिबा डायरेक्ट मोबाइल नंबर अछि तो आपण कॉल करि परिबे। तेनु एई जो प्रॉब्लम गुडको कोन कोन एक्चुअली आसुछि बहुत सारा प्रॉब्लम आसुछि से प्रॉब्लम गुडी को आपण केमिति माने से जिनिस को क्लियर करिवे सब पॉइंट को हमें डिस्कशन करबा। ता पूर्व हमें देखि दबा एक्चुअली आज हम पॉइंट रे सब कोन रहिछि। तो फास्ट एक नंबर पॉइंट रे हमर कोन रहिछि एक्चुअल ऐप रे बहुत जनकर इनकम्प्लीट रहि जाइछि। इनकम्प्लीट रहिले कोन प्रॉब्लम है से विषय मध्ये कहबी। फास्ट एते कि जानबे इनकम्प्लीट केमिति क्लियर करिवे बहुत जनकर डिलीटेड एंट्री अछि ताकू केमिति रिमूव करिवे। नेक्स्ट 3 नंबर रहिछि सिंक्रोनाइज जो एरर आसीबो आपण जले सिंक्रोनाइज करिवे देखिबा आपण को एमिति ही एरर आसीबो। देखंतु आपण गोडे स्क्रीनशॉट एटी शेयर करछि ई गोडे प्रॉब्लम अछि। नेक्स्ट जतेबेला आपण एक्चुअल ऐप रे टिके बारंबार एपट सेपट कला परे आपण कोन होछि ना ऐप टी लॉक हे जाउछि। ऐप टी लॉक होला परे आपण संगे संगे कोन करू ना तहसील ऑफिस को दौडुछंती नो आपण कुआडे जिबा दरकार निजे ही करि परिबे। नेक्स्ट कौन होचे ने जो ऐप गुडा बेले बेले देखिए एमिति देखंतु एक्चुअल कीप स्टॉपिंग ऐप इनफो क्लोज ऐप एई जगह रे आपण कोन हो ना ऐप इनफो पे क्लिक कले आसीबो नै क्लोज ऐप रो क्लिक कले ऐप क्लोज हे जो आपण काम करि परबे नाही। एमिति मध्ये पॉइंट सब रहिछि। नेक्स्ट बेले बेले कौन होची ना रिपीटली बिल्डिंग नंबर हो माने सेंसस हाउस हो एई सब जो पॉइंट गुडा को होची तो आपण को रिपीट आउ न्यू बटन केते बेले प्रेस करिवे से विषय क्लियर होबा। आउ गुडे कंफ्यूज थाउची बहुत जन करो जे बिल्डिंग रे बिल्डिंग नंबर सेंसस हाउस हाउस होल्डर आउ गुडे पॉइंट अछि सीरियल नंबर एति के जो रहिछि लास्ट मोर स्पेशल एडवाइस आपण को अछि। तो वीडियो टी स्किप न करी हम एबे स्टार्टिंग रु देखि दबा। हमर फास्ट रहिछि जे इनकम्प्लीट डाटा को आपण केमिति क्लियर करिवे ई गुडे पॉइंट रहिछि। तो इनकम्प्लीट डाटा को क्लियर करिया पे हेले आपण फास्ट कोन करबे ना आपण को मोबाइल ले एक्चुअल ऐप ऑपरेशन को आपण जानतु। आपण को मोबाइल ले फास्ट देखिवे एक नंबर जगह रे जोटी आपण देखिवे एठी रहिछि जे न्यू हाउस लिस्ट एंट्री आपण न्यू हाउस लिस्ट एंट्री करिवे एठी अपडेशन डाटा देबे। एई जो पॉइंट आछि एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा जदी आपण को डाटा गुडी को सिंक करि सारछथि सिंक्रोनाइज करि सारछथि काहाकू सुपरवाइजर पाखको ए जे इनोमरेटर हिसाब रे तो आपण एटा को केमिति एडिट करिवे राइट। नेक्स्ट व्यू समरी आपण देखिला पर आपण कोन देखिया पाइबे एटा व्यू समरी जति भी जनकर आपणकर करिसथि तो सीरियली 1 नु पूरा लास्ट जाय थिबो किंतु अपडेशन डाटा रे सीरियली लास्ट रे पाइबे नाही। एबा असला सिंक्रोनाइज आपण सिंक्रोनाइज केमिति करिवे एट रहिछि मार्क जे कंप्लीट जमा हाथ मारिबेनी ए केबे हाथ मारिबे कहले मे 15 तारिख दिन राति 12टा पूर्व आपण एई पॉइंट ऊपर क्लिक करिवे श्योर। तो एबे पॉइंट को आसीबा आपण गुडे स्क्रीनशॉट देखो देखि देले तो ई गुडे व्यू समरी रे कोन रहिछि ना एट जो पॉइंट अछि एठी इनकम्प्लीट गुडे एक अछि एवं डिलीटेड बटन मध्ये गुडे एक अछि क्लियर हेले। लॉक माने ऑलरेडी सर्वे हेछि तो हाउस टा लॉक अछि बोल देखले सिंक्रोनाइज हेछि कते ना सिंग रेछि 14 टा सिंग रेछि कंप्लीट तो हमें मारिबा नाही बोली कहले आपण मानको। नेक्स्ट टोटल नॉर्मल हाउस होल्ड जो रहिछि
ଏବଂ ଟୋଟାଲ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଫ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କେମିତି ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଫେଲିୟର ହେଉଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅପଡେସନ୍ ଫାଇଲକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କୋଉଟା କହିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ତ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ସମରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ନଜର କରୁଥିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ସମରିଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟାଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସିଧା ଆପଣ ଆପ୍ଟି ନେବେ। ଏଚଓଏଲ୍ ଆପ୍ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ସେ ଏଚଓଏଲ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଇନଫୋ ଆସିବ ଲେଖା, ଆପ୍ ଇନଫୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପଳେଇବେ ପୁରା ସେଟିଂ ଭିତରକୁ। ଏଇଠି ନା ଏଚଓଏଲ୍ ଆପ୍ର ସେଟିଂ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କେଚ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ଲିୟର କେଚ୍ ପାଖର, ଷ୍ଟୋରେଜ ଡାଟା। ୟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଉଛି। କ୍ଲିୟର କେଚ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡାଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କଲି ତ ସେମିତି କରିବେ। କ୍ଲିୟର କେଚ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିୟର କେଚ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ଡରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡାଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ନା, ତ ଆପଣ ଏଚଓଏଲ୍ ଆପ୍ଟା ପୁରା ନୂଆ ହେଇଗଲା। ଏଚଓଏଲ୍ ଆପ୍ଟା ପୁରା ନୂଆ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବେ ଏଚଓଏଲ୍ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ, ଜମାରୁ ହାତ ମାରିବେନି ଏବଂ ତାକୁ କେବେ ବି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବ୍ରୋ, ମୁଁ ଏ ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତିକି ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ସିଙ୍କ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଡିଲିଟେଡ୍ ବଟନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ରିପିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ନା ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଅଲଗା ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ବା ଡିଲିଟ୍ଟା ଆଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡାଟା ଆଉ କ୍ଲିୟର କେଚ୍ କରିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅପଡେସନ୍ ଡାଟାକୁ ଯିବେ। କୋଉ ଡାଟା କହିଲେ, ଅପଡେସନ୍ ଡାଟା। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା, ଏଇ ଡାଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ଅପଡେସନ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ମୋର କିଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଡିଲିଟେଡ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ? ଯଦି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା କେମିତି କାମ କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଖି ଖୋଲିକି ପୁରା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇକି ନ ଡରିକି ଏଚଓଏଲ୍ ଆପ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ଆଇଡି ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବା ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି। ସେଇଠି ଯାହା ଥିଲା ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟା। ଏଠି ଯେହେତୁ 16ଟା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି କହିଲେ, ଟୋଟାଲ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 16ଟା ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି କହିଲେ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଡିଲିଟେଡ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ କେତେଟା ରହିବ ମୋ ପାଖରେ, 14ଟା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 14ଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ, 14ଟା ଅଛି ନା? डाउट क्लियर है ताले एटी जो इनकम्प्लीट आउ डिलीटेड एटी जीरो हो गला ना। ठीक अच्छे पूरा क्लियर। ताले इनकम्प्लीट आउ डिलीटेड विषय जहाँ आसो आपण निजे डाउट क्लियर हो। ठीक अच्छे मुझे विषय आउ डिस्कसन करी ना किंतु जिते मन कर आउ गोटे कथा मन कर आप डाटा सिंक कर देइछंती सिंक हो जाइए सुपरवाइजर पाखु पड़े जाइए आपण ताकू देखले गोटे भूल अच्छी तो एडिट करेंगे कि पेन चिन्ह जो अच्छी या पर आप क्लिक करिकी आपण क्लिक कला परे आपण आसबे जे एडिट करने चाहूँगी
बाय सेल्फ माने निजे करिया पई चाहुचंती ना बाय सुपरवाइजर आपनको ऑर्डर कले आपण करूचंती ना बाय चार्ज ऑफिसर आपनको कहले आपण करूचंती। तो एई तीनटा पॉइंट रो आपण बाय सेल्फ नेकी निजे मध्ये एडिट करि परिबे जोटा सुपरवाइजर पाखु पळि जायतिले भी आपण आउथरे एडिट करि परिबे। ठीक अछि किंतु मन रखंतु एईटी जेतले सिंक्रोनाइज होइतिबा डाटा को जेतले आपण अपडेट करिया पई जिबे पूरा डाटा सब पळेइबो किछि भी रहिबोनी पुनी नुआ एंट्री करिवे तेणु ता पूर्व डाटा गुडा लिखि नैथिबे एडिट करिवे जेतले अपडेशन डाटा रे एडिट करिया पई जिबे सेतेबेले आपण डाटा जिवो नाही डाटा रहिबो क्लियर हेले। नेक्स्ट आसला जदि आपनको आप लॉक हो जाइए जदि आपनको आप टी लॉक हो जाइए ताले डायरेक्ट मु आपनकर स्क्रीन ऊपर लिखिछि एई वेबसाइट मारिबे एवं लिंक जदि चाहिए मु कमेंट रे लिंक दे देबी लिंक ऊपर आपण आईडी देबे कैप्चा देबे वेरीफाई करिवे तापर आपण स्क्रीन आसीओ फॉरगॉट पासवर्ड तो आपण फॉरगॉट पासवर्ड ऊपर क्लिक करिवे आपनकर रीसेट न्यू पासवर्ड हबो तो आपण ताको पासवर्ड टाको नै पारिबे पूरा साइट मध्य मु आपनको देखि दोछि ये पूरा ऑनलाइन साइट आपण फॉरगेट यूजर आईडी मध्य मारी आपण निजो आईडी पासवर्ड निजे क्रिएट करि परिबे लॉग हे जाइतिले मध्य आपण खोली परिबे कोनोसी प्रकार असुविधा नै आपनको साइट मध्य कहि देली वेबसाइट आपण एथि करि परिबे। नेक्स्ट बे आसंतु गुटे सदिन फील्ड रे काम करू करू जेतले से सिंक्रोनाइज करिया पई गले सेतले कोन आसला ना तांको सिंक आउ हेला नाही देखि पारतो स्क्रीन रे आपण ଗୋଟେ स्क्रीनशॉट देखौची एडी कोन हैला ना रिजो रेकॉर्ड 1 फर्स्ट रेकॉर्ड आसला जे एडिट रीजन कंटेंट्स इनवैलिड स्पेशल कैरेक्टर ओनली अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेसेस अलाउड एठी कोन आसला ना जेतले आपण मन करंतु हाउस होल्डर मानकर नेम दउचंती सेतले जदि किछि स्पेशल कैरेक्टर दे दउचंती ताले सही केस रे तो आपण ऐप टी नबो नाही एमिति बारंबार आसीबो सदिन माने गोटे प्रॉब्लम आसला एमिति याको अध घंटे लागि गला सब चेक कर साला परे गुटिए भूल थिला माने स्पेशल कैरेक्टर हो जायतला तो ताको रिमूव करलु एवं आउ बेले बेले कोन हुए यदि ऐप टी को आपण 10 मिनिट खंडे नेटवर्क ऑन करी छाडी देबे एवं किछि समय पर ओके बटन करिवे नेटवर्क ऑन माने मोबाइल डाटा ऑन करिवे तो ताको ऑटोमेटिक अपडेट हेइजो जदि सिंक रे एमिति एरर आसुची आपण नोट्स कर रखंतु आपण को निहाती प्रॉब्लम आसीबो सांग साथरे जी बेचंदे आपण निहाती तांकर प्रॉब्लम देखि परिवे। आउ रे अछि बेले बेले कोन हुए ना जो मानकर एंड्रॉइड 12 ऊपर जो मानकर टिके लो कैटेगरी मोबाइल किंतु ऐप तो इंस्टॉल नौजी ए केस रे कोन हुए ना एचओलो की प्रेस स्टॉपिंग आसीबो ऐप टी स्टॉपिंग करिया पई कहूची से देखंतु एथरे ऐप आसीबो ऐप इन्फो क्लोज ऐप किंतु ए केस रे आपण किछि भी करि परिबेनी तो ऐप टी को डायरेक्ट होचु अनइंस्टॉलेशन करिवे तो अनइंस्टॉलेशन करला परे आपण डाटा जहा थिबो सब क्लियर हो जो किंतु सिंक तो डाटा गुडी को केबे जिवो नाही तेनो आउ जो डाटा गुडी को आपण जन मन कर 4-5 डाटा देइचंती तापर देखलो आपनकर एमिति प्रॉब्लम आछी तो सेथि पई आपण कोन करिवे ना ए गुडा को ए पूरा अनइंस्टॉल करिवे एवं ऐप टी को नुआरे पुनी रेडी करिवे। तो नेक्स्ट आउ रे पॉइंट अछि ए केसटा बहुत जनकर भूल होची तो मु आपनको ए जे एडवाइस गुडे दउची तो आपण ए जिंस को केमिति क्लियर हेबे ये गुडे फर्स्ट पॉइंट देखंतु जेतोळे आमे डाटा दउचे तो सेतोळे हमर कोन होची ना लाइन नंबरटा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आसीबो आपण सेतरे हाथ मारिवे नाही किंतु ए जो बिल्डिंग नंबर आपण को दबाक पड़िबो खाली 23 बट 20 लिखले मध्ये होबो बहुत जन कोन करचंती ना सीएन लिखि के बिल्डिंग नंबर 23 दउचनी जमारु यात्रा करंतु नाही ऑलरेडी एडी सेंसस नंबर लिखा हिचे 23 ही लिखंतु एवं बुक मैनुअल मध्ये आपण देखि पारे आपण एई जिंस एडवाइस करा हिची खाली 23 ही लिखिले ठीक अछि बुझिला कथाटा। नेक्स्ट आसला सेंसस हाउस नंबर ये जो सेंसस हाउस नंबर ये जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आसीबो एबे मोर क्वेश्चन हला जे आमे केते बेले रिपीट मारिबा आ केते बेले रिपीट मारिबा नाही देखंतु आमे गुटे घर को गले घर गला समय रे देखिले ना जनकर बिल्डिंग रे तार दुईटी सेंसस हाउस अछि बिल्डिंग रे दुईटी सेंसस हाउस अछि ठीक अछि केतरे सेंसस हाउस गले दुईटी सेंसस गले सेही क्षेत्र आपण कोन करे ना बिल्डिंग जोटा करिथिबे डायरेक्ट एटी गुटे रिपीट बटन रिपीट ऊपर क्लिक करले लास्ट बिल्डिंग नंबर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पळे आसीबो लाइन नंबर तो से तार ऑटोमेटिक माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे तयारी ता ऊपर आपण हाथ मारिबे नाही कि किछि भी करियबो नाही सेंसस हाउस नंबर कोन करिवे
ନା ନ୍ୟू ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ କେସରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 23 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ନା 0005 ଆସିଲା। ସିଏ କହିଲା ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଅଲଗା ରହୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ମନେ କରୁଛୁ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର 3ଟା କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର 3ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ରିପିଟ୍, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ବଟନ ମାରି ଚାଲିବେ। କେବଳ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ? ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ପ୍ରଥମ ଲେଖି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖି ଆସିଥିଲେ ନା CN52। CN ହେଉଛି ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ସେନ୍ସସ୍ ନମ୍ବରଟି ଏବଂ 2ଟା ଥିଲା ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 5 ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 2। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରେ ଗଲେ ମାନେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବେ CH-0009। ବହୁ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର ନମ୍ବର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯଦି ସୁପରଭାଇଜର ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ସାର୍ ଆଉ ମାନୁଆଲରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆରାମସେ କରନ୍ତୁ। ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଜଣ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି, ଆପଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣ 3:30 ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏଁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କରନ୍ତୁ 200ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଭରେଜ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ 20 ଦିନରେ ସାରିବି। ତାହେଲେ 20 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣ ତାକୁ ଦିନକୁ 10ଟା କରିବେ। 10ଟା ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ 20 ଦିନ 200ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏତେ ତରବର ହେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ପଏଣ୍ଟଟା ଯେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର, ହାଉସ ନମ୍ବର ଆଉ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ନମ୍ବର, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଡାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଫର୍ମାଟଟା ବନେଇଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ଖାତା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଅନଲାଇନରେ ଯାହା ଆସିବ ଲେଖନ୍ତୁ, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ନମ୍ବର ଅନଲାଇନରେ ଯାହା ଆସିବ ଲେଖନ୍ତୁ, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ନେମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ। କାହିଁକି ଲେଖିବେ? କାହିଁକି ଲେଖିବେ? ଏ ଡବଲ କାମ କାହିଁକି କରିବେ? ଏ ଖାତା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖିଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା ସିଙ୍କନାଇଜର ଯୋଉ ଏରର ଆସୁଛି ବା ଆମେ ଆପ୍ଟାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଉଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଏରେଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନେ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏତିକି ଡାଟା ଅଛି, ତ ଆପଣ କାହାକୁ କରିବା ନେଇ ନିଜ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ରିଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଘରଟା କେମିତି ଚଟାଣ କ'ଣ, କାନ୍ଥ କ'ଣ ବା ଛାତ କ'ଣ, ଟିଭି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ବି ହେଇନଥିବ ଏଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଫୋନ କରି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଇ ଏରିଆଟା ବା ସେଇ ଏଚଏଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଏରିଆଟା ପଡ଼ିବ। ସର୍ଭେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯୋଉ ନମ୍ବରିଂ କରିଥିବେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ ଡାଟା ଆସିବ, ଆପଣ ସେ ମୋବାଇଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ କେସ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ କି ନାହିଁ କହିଲେ? ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଯିବ? 30 ସେକେଣ୍ଡ କି 40 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଲେଖାଟିକୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କହିଲେ? ଆମେ ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ନେଲେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ରିପିଟ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ଆପ୍, ପପ୍ ବଟମ୍ କହିଲି, ଏଚଏଲ୍ ଆପ୍ ଲକ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡିଲିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି କରିବେ, କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଡଭାଇସ୍, ଅଲରେଡି ଆଡଭାଇସ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ା କହିସାରିଲିନି। ଆଉ ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ କେସରେ ତରବର ହେଇକି ଆପଣ ଏଇଟା ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଦେବ ତା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ବହୁତ କେସରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ, ସେଇ କେସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ। ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ କରିବେ, ନୂଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ, ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ତ ସମାନ ରହିଲା। ମନେକର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 5 ହେଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 3 ଭାଇ, ତାହେଲେ ତିନିଟା ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣ
କରିଦିଅନ୍ତୁ 1 2 3 ଆଉ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର ରିପିଟ୍ ନ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନମ୍ବର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଲା କାନ୍ଥରେ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ରହି ଅଲଗା ଥିବେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ସେ କେସରେ ଆଉ ତ ଜମିବାଡି ପଟା କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଟପିକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବଳ ଦବ ଏବଂ ଏମିତି ସାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟପିକରେ ଦେଖା ହବ।